Ito siya! Tao na sa dalan! Tao sa dalan! Tao! Atras kamay! Atras! Eh! Ito siya! Saklak na! Saklak! Kamate! Kamate! Time to shoot sa lingko! Time to shoot! Technical si... Time to shoot! Technical lingko! Wala nang ulaga 5, 4, 3, 2, 1. Madali mabis na! Bachom! O, pungko lang dyan! Paul! Alba! Paul to klaro. 20 fouls yan eh. Paulo! Time to shoot! Time to shoot! Foul! Yes, sir. Hey! Ataan mo walay! Pupo! Bilang! 1 minute? Kaya, 1 minute? Ay, dali lang. Okay na, 1 minute. Ang tawa mo din, hindi lang kita. Parehas. Hey! Sagan! Nakawasan pa, dali lang. Oh, dako pre. Layo-layo tanalawas siya sa imo. Dako-dako na siya. Dako niyo. Dako. Ang yabi, makaya niya sa ISO, mabili niya. Sa diskarte ba? Napunudan pa gid. Sakit-sakit to ba? Dulaan ka pursa to ba? Tol! Kailang? Wala na! Okay na. Ball! 2 deep balls. Sige! Kaya! Laban, Tol! Oh, kamu to? Time to shoot! Basic foul. 5 fouls siya po, 20 fouls. 2 team fouls na lang, 2 team fouls. Pareha. Time to shoot! Score! Sir! So, 2-0. Siya pre-throw daw na yun. A 40 foul. 1 under penalty. Tayo. Time to shoot. Foul. 3 team fouls na lang, 3 team fouls. 5 minutes at 3. Simon! Foul.
Warning, Maria, warning for penalty. Offensive. Penalty na, pero offensive. Offensive! Okay, tayo! Alban! Atras kamay, atras! Hindi makita, hindi makita! Tindog lang, hindi magpungko. Gago. Direo. Dire pungko. Lipong ka karoon ng pungko ka muna eh. Gago. Lamang si Alban! Tingin nagpungko ka muna. Baguhan ka pa yun. Gago. High school! Oo. Kaya naka-naog ka mo pagsaka mo na diretso na yan. Lola. Mayara na. Wala. Ano? Sulok-sulok mo dyan. Kaya lang pre ha. Ayun, last na. Shout out pala. Ito, idol. Oras na rin oras. Guys, Saan? Orasan? 5 minutes 20. Mukot pa ako na 5 minutes. Okay, direct, dali lang rin. Nice ka, coach. Hindi kami kita diyo. Wala na. Hindi na kami kita di. guys, audience muna tayo ngayon, Sige, guys. atras ang gamay. Atras ang gamay. Basta mo viewers mo ngayon. Damo ka lang. Hindi kami kita di. Hindi na orasan. May gamay lang. 70 plus. 80 lang. Nung ilang ka ginang double. Puro damo. Tag mga muistarda. Pungko lang, pungko. Hindi kami kita. Coach. Arana! San shot clock san? Travel. Dahin nyo lang ah. Bala niya na ginay mo niya. Oh, bibin. Pasok. PL. 5 minutes and 8 seconds. May layo pa. 2 all pa lang. Foul, penalty na rin. Penalty moving. 5 minutes and 4 seconds. Pasok. Kamaman! Kamaman! Ara! Five to zero. Paul. Please pala. 4 Foul. minutes and 55. Klaro. Oras ko, panso. Parang gani. Audience na dali. Losero pa rin. Ay. Foul. 3 Ano? Ah! 4 minutes and 55. Tao daw. Pero, atrasa na yung muna tao. Atrasa. Sakogit sir. 11 to shoot. Atrasa sila, atrasa. Kasi mapasahan sila na. 11. Uy, trabil! 10 to shoot. Ay, magmalas. 4 minutes and 43.
Lamang si Alba na isang puntos. 4-3. Dugay-dugay pa. Tol, bawi tol. Foul. Foul lagi Jeron. Klaro. Pretro naman. Dili na magdagan ay lagi ni Pretro. Penalty na. Shot dili. Tiko. Sa shot. Sinabad na lang to sini. Wala kayo matingog ang mga puto. Sinabad na lang to sini. Isa lang, champion! Ay, ay, ay! La! Ya! Why tanda kong double? Mr. Soles, pinapakita ka daw ng leg. Mapulay na lang mo. Five, three ang score. Time to shoot. Tao. Time to shoot. Ano ba rin? Dos. Ano ba rin? Dos. Dos lang. Five ball. Tabla. 5 minutes and 24. Oh. Why, diri. Bangko. Hindi magpungko. Time out ako ron. Patalastas. Oras tasan. 4 minutes Tito Peko. and 4 16 minutes. seconds. Score 5-6. Lamang si Alba. Isang puntos. Sarge. Ang foul. Si Alosino 8 fouls. Alba 6 fouls. Ano? Si Alba isang puntos. 4 minutes pa, 4 minutes. 16. Okay lang, Bray. Time. Patras ang tao. Atras. Diri lang mga ni Pre, diri. Abante, diri ka mayo. Yaboy na lang. Yaba. Shoutout na lang. Araw na tayo, sir. Atras. Tao. Ato na. Tao sa lalong, tao. Ato na. Time to shoot. Foul na. Right. Foul. Penalty. Why gana sila galandaw. Pero ikaw lang na chance na. Meron na nag-comment. Paipusan si Jerwin. Kapoy man, kapoy! Kapoy man! Isa lang ni. Last quarter, 4 minutes. Ang tayo sa lalong. Hindi ka mag-run. Suksol. Bawal. Tabla to kagina, tabla kay na injury. Siksol. Ipos na siya 4 gani. minutes and 7 seconds. Heavyweight ni. Allah. 5 to shot. Allah. Why? Atras. Score sign. Tariyain. Retro lang! 3 minutes 53. Utang na bila draw.
Baka na kay Brad mo, hindi na pagpunggoy. Score! 6-0 na, 6-0. 6-0. Ah. 3 minutes and 53. 3 minutes and 53. Pariya penalty ah. Time to shoot. Foul, klaro. Yan. Yun, paglamang na, paglamang. Foul. Ang foul 9 fouls, parehas 9 fouls. Hindi man takot. Basta 20 lang ang foul? Oo. Pila na. Oh, dali lang. Hindi pa liyugan rin. Ito, sa taas. Oh, liyog lang, Ed. Liyog lang sa mga tao daw sa dalong ring. Sa taasan! Gamay na lang gamay na lang antos. 3 minutes lang. 9:45. Hindi pa ko yung ring. Hey! Dali lang, bipat. Liyog gabi, may tao ba sa dalong sa ring? Ara si cowboy. Liyog lang sa line, palinanay sila, palinanay. Ara si cowboy. Sila! Hindi makita. Hindi magpapungkwada. Dako nga dana. Last throw. 10 ka lang, 10 siya. Score! 7-6. Lamang si Lucero. Isang puntos. 3 minutes and 45. Foul! Free throw lagi ni daga na ini. Tama nin. Foul. Lucero, 10 fouls. Alba, 9 fouls. Tama siya magtaba na free 3 throw. minutes and 42. Foul 20. Signal! Hindi may kugatin na naman ang panggara ni nani maswabo na. Kaya gimana? Grino branch. Lamang naman si Alba ang isang puntos. 8-7. Solo. Free throw, mapitapa na niya free throw. Oh, rep. Yun si rep. Karo siya malimban. Penimban ako. Ito bala, Pogs, para makita ang viewers mo ba? Yeah, tama na kay Kapoy. Wala man yapon pulos. Boss. Oy. Shot ka niya ba? 8-all ang score. 8-all. Walis 8. Shot yan. Lamang naman si Lucero may isang puntos. 9-8. 3 minutes at 38. May video di ako kaya. Video. Cameraman. Tuskoy na. Line 8 ang score. 3 minutes and 30. Foul. Atras ang tao, atras. Run! Lucero, 11 fouls. 3 minutes 25. Columbus. Ron, up to 20 lang ha, 11 ka na. Euros. Tres pa. 9-all. Tabla na 3 minutes naman. 25. Tabla na naman.
mo report ang viewers pre, why gatag star. Paul na. Paul na, klaro. 5 to shoot! Five to shoot! Pas ka lang! Robin. Foul! Paul. 12 fouls na, 0-0. 12 fouls! Walo na lang. 2 minutes and 50. Hindi mo na pwede bantayan. 2 minutes. Hindi nga 2 minutes and 50. Dugay pa 12 fouls na, 12 fouls. Be. Oh, walo na lang. 20 fouls lang niya, 20 fouls. Score! 10-9. Lamang si Alba na isang punto. Sigura kendam. Lamang na si Alba ng 2 puntos. Ah. Balong kadam. 10 to shoot! Counted. Okay. Foul! Tugas! Alba. 11-12 ang foul. 11 si Alba. 12-0-0. Stop lang tayo. Kiat lah. Mikoy! Stop lang gamay ni. Gamay lang din. Gamay lang din. Solo ka. Score! 12! Yan, lain pa siya dito eh. Ay, 11-all. Why na? 5 to shoot! Tabla. 2 minutes, 5 to shoot! Shot clock! Shot clock! Ang 5 to shoot ginamit ko de, why ka mo ba pumati, abe? 5 to shoot, good na, hindi na ko magyawag sa note, mapito na lang ko. 5 to shoot. O gani, may rebound, di shot clock, palit ko sa clock. Gila-announce ko ang shot clock, gila-announce ko. 5 to shoot. Di ka nag-rebound din na zero, ipagawa siya din, i-on ko ang shot clock. Continue na. 5 to shoot. Time out! Time out! Why ka mo time out? Ano zero? Ano zero? Time out! Pamate, players! Pamate! Oras! Oras! Alas press! 2 minutes at 22. Layo pa. Tabla! Score! 11-all! Okay na! Yes! Huwag pagani! Kiki pala tayo, Kiki! Gadali! Anong oras? 2 minutes and 22. Wala lang, dalawa lang ang time out. Awa. Ang Juan, Alba, isa lang ka time out na bilhin. Ika may bibili na kapag taas ang Okay, back to the ball game. Ligoy! 2 minutes and 22. Paul! Pareha lang sila. 5 to shot.
12. 12 na. 12 fouls. 13 foul. Atar. Pito na lang. 13. 13 foul. Sa paano ang tama na 0-0? Napakirari ta. Automatic. 3-0. Pakuan hilamusa. Uy na angin. Pasok! Score! 12-11! Lamang si Alba. 2 minutes and 9 seconds. Uy na angin si Brad mo, Brad. Lapsi na. Dalawa na ang lamang. Lugi siya sa angin. Dito na taperte. Nakasama rin. Wow! Oh, ito kamay tao! Rep, dahil lang rep. Ang Albatin, hindi na makita. Uy, kendam! Albatin! Alba! Pawak ka na kendam, pawak ka! Thank you. Pungko lang, pungko. Magka-shatter dyan. Score! 12, 13. Tali na sera. Oh, isa lang naman. Pasyatan ini. Ay papa, ini pa bawlan. Pasyatan ini para kasi pagkagawa si Paulo. Ay! Score! 12-13. Oras. 2 minutes and 5 seconds. Pepe, kung ka 2 minutes and 5 seconds. Dugay pa na. Time to shoot! Ah, 14 fouls na si Lucero. 14 fouls. Da. Boss, drama verde boss. Paul, boss. Oh. Ah, pasok! Tanda pa kid. 12, dalawa. Ah, score! 14-12. 14-12. 1 minute and 57 seconds. 1 minute and 57 seconds. Vincent! Foul! Di pa ko na yun. Grabe. May repair di ka rin isa. Ano daw? May repair di rin isa. Oh, ayo! Ayo! Alala. Sulod gid, sulod. So, score! 13-14. Ah, bigyan na, 14 Bigyan na, 1 minute and 54. Sa overtime ah. Oh, 14 fouls na si Lucero, 14. Eight to shoot. 8 to shoot. Pinapaul ni Alba. Boss, di pinsan boss. Ito siya, boss. Saan 1 pinaka Paul minute niyo? and 57. 8 to shoot. 8 to shoot. Pila Paul diri sa ano sa piyag pila Paul. Hindi kayo na baka may kasama. Hindi kayo na ngayon. Abang taon na lang. Go, EJ! Go, EJ! Good. Tao! Balik kay Ay, naga. hindi kami kita. Hindi magiging. 5 to shoot. Time to shoot. Nan! Aray na! Wow. 1 minute and 20 seconds. Okay. Time out, ref. Time out. Time out. Alba!
Pahilamusa. Hindi mga keg. John, pahilamusa pala pa. Hilamos pa. Ang oras, alas 4. 1 minute and 20 seconds. Remaining time, 1 minute and 20 seconds. Ang foul. 0-0. 14 fouls. Si Alba, 14 fouls. Area sila. Tabla na. High score. Ay, 14 na po po yan. Okay. Pritro maya ba? Punta pa na. Da, pritro. Dupagtong, hindi kami kita dupagtong. Oh, arang na siya. Oh, may ganda na eh. Aliur. Ata niya lamang. Data ba pendunggur. Oh, lamang na si Lucero na isang puntos. 15-14. Sapa J. Nakakaya mas tapos ikaw. Pasok, dalawa na. 16-15. 1 minute and 20. Blue team, wala lang time out. Blue team ah. Kalamang yung 0 na. Wala lang time out, blue team. Wala lang time out. Pagkalamang yung 0 na sa foul. Kahit na hindi pa foul yung papaskoran ito eh. Mas pinili Coba. Talaga pa. Yato pa score ang group. Era lamang pa sa kanila score. Oh, delaying the game. Ay, isa! Oh, ito ginog ang mga ba? Ito ginog. Ay, hindi na kami magtindog. Hindi ka na magtindog, Clinton. Ah, 1 minute. Oh, di na. Alim mo na Clinton. Dul, kiki pala koy. Oh. 1 minute na, power, 1 minute. Ha? Tubig? To. Why ko 3 tubig? Oh, may tubig pa kamayo. Clinton, alinda. Pahawani daw, pahawani. 1 minute and 20. Tama palin. Magam, pero mo pa pagkulang yun na ka basta. Kapaw, wala man ni panda ko. Okay, tanda tayo, nawasa tayo. Tuma na di mo kakumpiyansa. Patablari niya ba? Palit ka. Ah! Sila na yung balaga. Organizer. Lamang si 0. Time now. Masa? Nawasa na lang na, nawasa. Tablaman. Hindi ka kalilik ito. Tigano, tigano, nagkakot. Oh, boss. Nagana. Pakita di sini. Ano na? O, time na daw, time! Di makakira mapawa mga to. Barko. Ay na. Tagawan. Puta ka, pangmi. Hindi binaya ito, katipalo. Di pala.
Ano, puro tabla? Patabla na, wala magampang sila na. Puro tanang tabla. Lagaog lang na nilampang. Tabla daw yung selfie nila. Wala ka patabla na eh. Nagawad. Kagawad, bitalak! Malakad re! Wah ini. Tabla. Mr. P yapon. Sir Kagawad. Wah, Martin. Kailangan ka din sa table. Dapo na ba? ini mga gini. Diretso na gubagi ako dito. Hindi kaya kita bala mo pag tupa niya nag-iwas siya na alanganin ng kuha niya. Oh, diretso. Hindi ka na kasi bante ko, bang na daan. Diretso. Na, mauway pa na. Ano na, mauway pa na. Kuhay mo na. Kuhay! Wah, ini. Desisyonan na na. Malakad na pala. Mahina ang management. Mr. Kagawad. Uy, ah. Labo na ng ano. Bakit tabla? Ini tignan natin. Habok. Habok koy. Mut, di ko balo. May alburan ni. Pangilot. Oy, alim lang ako kay hindi kagi si Clinton no. Siya naman pa ko na. Bad. Gid la.